इवनिंग राइज कॉल ये है मेरा बुर्बक बेटा ऐसे ऐसे करके उसको मारूं इन्हें कुछ दे नो ससुन जो हुट मैं बुरी हो गई सर ये है मेरा बाल देखो सफेद सफेद बाल मोर ছোৱালী তোৰ খঙতে এক মৰম কৰে তোমাক তো অন্নবৰত মৰমে কৈ থাকোঁ তাকো মৰম কৰিছোঁ দে এই গিলাচটো ভাঙিব আজা 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 आजा मेरी बाछी ये देखो मेरा सुंदर सा प्यारी सी सुंदर सी बेटी आज हम क्या बनाएंगे बोलो आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ देखो देखो सर्कल हो गया मेरा कैमरा सर्कल हो गया देखो क्या सर्कल हो गया बाबा এইবাৰ ঠিক হৈছে আৰু এতিয়া বনাম কি জানে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব कैसा हुआ एग्जाम बढ़िया केरा है देख सकते सके मेरा अच्छा केरा नहीं गिरे ये ना मैं की कठिया से सुन आलू तो बेसी कठिया ये देखो हम लोग का 3 परिवार और एक है बाहर और एक है अभी 3 और एक है देखो राजमा 1-2 राजमा दिया है और मटर और बुट काबुली बुट सरू सरू काबुली बुटটো आटा दुटा मैं राजमा दी दिছোঁ मटर আছে সেয়া তেজপাত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু দি কিনে মই অকণমান ঘুগুনি বনাম ইহঁতে বোলে যে ঘুগুনি খায় কে এইটো মানে সেয়া হৈ গৈছে কুকাৰটো মোৰ জ্বলি গ'ল অলপ সময় বেছি জুই হৈ গৈছিল কমাই থোৱালৈকে জ্বলিয়ে গ'ল কুকাৰটো মোৰ ল'ৰাতে মোক জুখি আছে মই বোলে ছোৱালী হিচাপত বহুত লম্বা मौजा 5-6 बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा सही था 5-7 होने से अच्छा होता 5-7 हाँ ढाई से गान नहीं नहीं गान बोल अच्छा है गान बोल गान केरिन बोले आज दिशा और काली सासुन मारो बेटा ये राबू को टाइम मन बोल दिया चुप मोर घुगुनी पूरी हो गल आमार देखिसेने रातिर खाना एया घुगुनीটো अलप बेसी गोटा हो गल भाबिसिलो पानी पानीके बनाई पिने घुगुनीটো बहाई थৈ সেই পিনে মই কাপোৰ জাপিব গৈছোঁ এটো কাৰণে এনেকা হ'ল আৰু এটো ফুলা ফুলা ৰুচি ট্ৰেঙ্গেল আৰু এটো পিয়াজ ইয়াতে মই আৰু মানুহজনে অকমান পিয়াজ খাম এটো কাৰণে এটো মোৰ ঠিকছে জ্বলা দিছো এটো মানুহটোৰ এখেতে জ্বলা খাব মই তাৰ মানে কেঁচা জ্বলা খাব নোৱাৰো চাটনি হওক আঞ্জাত হওক খাব পাৰোঁ কিন্তু কেঁচা জলকীয়া মই খাব নোৱাৰোঁ আৰু ইপিনে আন্দা আজিৰ খানা আজিলৈ আহোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাত বাই বাই